So, ich darf das Panel erst kurz vorstellen. Das ist auch wieder ein hybrides Panel. Zugeschaltet ist uns Georges Huguet. Sehen wir ihn schon? Hallo, bonjour. Ja, ich bin hier. Ja, wunderbar. Er ist CEO der Galileo Global Advisors Firma, der Investmentbank in New York, glaube ich, sitzt sie, die schwerpunktmäßig Geschäft mit Schwellenländern macht, wenn das richtig ist. Ja. Okay. Dann hier neben mir ganz außen Marc Lefebvre. Er ist Executive Director der Scope Group, einer europäischen Ratingagentur, die vor 20 Jahren gegründet wurde. Herzlich willkommen. Und dann in der Mitte die SPD-Abgeordnete Cansel Kicil-Tepe. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, sie war oder ist stellvertretende finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und mit Ihnen möchte ich auch beginnen, natürlich aus aktuellem Anlass, der Koalitionsvertrag vorgestern vorgelegt. Was leistet der denn zu unserem Thema, die finanzielle Souveränität Europas zu fördern? Was ist denn da drin? Ja, vielen Dank, Herr Jakobs. Ich freue mich auch heute hier mit Ihnen über die europäische Souveränität diskutieren zu dürfen. Wir haben die Koalitionsverhandlungen am Mittwoch abgeschlossen und ein zentrales Thema waren natürlich Finanzen und Haushalt. Das können Sie sich vorstellen. Die Verhandlungen waren sehr spannend, auch nicht immer ganz einfach, aber wir sind im Rahmen einer Ampelkoalition zu guten Ergebnissen gekommen, auch für Europa. In der Finanzpolitik haben wir uns klar nach Europa ausgerichtet. Gesellschaftspolitisch werden wir eine progressive Regierung gestalten und da stehen viele Themen an. Das ist zum Beispiel der digitale Euro im Finanzmarktbereich, den wir sehr stark diskutieren. Das sind Fiskalregeln, die wir diskutieren. Das ist aber auch eine europäische Handelspolitik, die wir diskutieren. Und wir möchten in Deutschland gemeinsam mit unseren europäischen Partnern hier vorankommen. Ja, was wird denn der konkrete Nutzen sein, wenn da etwas umgeändert wird? Wo werden wir denn positive Ergebnisse zuerst spüren, wenn es gelingt, das, was Sie sich vorgenommen haben, dann in die Tat umzusetzen? Naja, zum Beispiel gibt es ein klares Bekenntnis dazu, dass wir die Kapitalmarktunion und die Bankenunion vollenden wollen. Wir wollen im Rahmen der Bankenunion die dritte Säule, da geht es um die Einlagenversicherung, in Form einer Einlagenrückversicherung durchbringen. Das ist ein guter Kompromiss im Vergleich zur Einlagenvollversicherung. Ich glaube, das ist ein guter Weg, den wir in Europa gehen können. Dafür haben wir uns im Koalitionsvertrag auch geeinigt und geäußert. Die Kapitalmarktunion wollen wir vertiefen und den Finanzplatz Europa natürlich auch, was die neuen Technologieunternehmen angeht, stärken. Ganz kurz, dass wir es verstehen. Einlagenrückversicherung. Es war hier in Deutschland immer eine große Diskussion. Was ist mit der Einlagensicherung? Die Volksbanken und die Sparkassen haben immer gesagt, wir haben selbst eine gute Einlagenversicherung. Wir wollen das nicht alles nach Europa transferieren, dass es hier einen großen Einlagenpool gibt. Welche Lösung ist denn da gefunden worden, um offenbar diese Interessen auch noch zu befriedigen? Ja, wir haben in Deutschland ein besonderes System. Öffentliche Banken, private Banken und eben auch unsere genossenschaftlichen Banken. Das ist nicht überall in Europa so und das wollen wir natürlich auch berücksichtigt wissen. Es muss immer eine Proportionalität gewährleistet sein, sodass eben die nicht so riskant unterwegs sind mit ihren Anlagen und ihrer Politik, auch proportional gesehen eben nicht diese hohen Anforderungen einhalten müssen. Ja, und was heißt das jetzt? Ist für die Einlagensicherung der Volksbanken und der Sparkassen? Genau, das wird alles noch zu diskutieren sein. Das ist ein erster Vorschlag. Statt Einlagenvollversicherung, wo alle haften für die Verluste in anderen Staaten, soll es eine Rückversicherung geben. Das heißt, wenn ein EU-Land es nicht schafft, soll die Rückversicherung garantieren, dass hier Hilfen geleistet werden können. Und unser Drei-Säulen-Modell in Deutschland soll berücksichtigt werden, indem eben die genossenschaftlichen Banken diese Anforderungen und natürlich auch die finanziellen Mittel, die dafür erforderlich sind, nicht in dem Maße leisten müssen.
Okay, also ich glaube, das muss man sich im Einzelnen noch anschauen. Das klingt ein bisschen nach Diskussionsbedarf. Monsieur Hugo, wie klingt das denn für Sie, was Sie hören jetzt, die Vorstellungen der neuen Regierungsparteien? Ist das der große Aufbruch? Welche Erwartungen und Hoffnungen würden Sie denn sagen, seien wichtig mit der Kapitalmarkt- und der Bankenunion für Europa? Wie weit kann das die Symmetrie im Finanzmarkt verändern? Bonjour à tout le monde et merci de la question. Je crois que l'Europe essaye de créer à travers la Capital Market Union et à travers l'Union bancaire européenne ce que l'on appelle maintenant un level playing field à l'intérieur de l'eurozone essentiellement. Un certain nombre de piliers sont déjà en place. Le pilier qui n'est pas encore en place, c'est celui que le député nous a dit, c'est effectivement le problème de la garantie. Je crois que nous avons un problème structurel. On aurait trouvé depuis 10 ans une solution. De même, ce qui se fait en matière de marché des capitaux, le Capital Market Union, est également un élément essentiel, mais malheureusement, il a été pris par la Commission d'une manière plus administrative qu'opérationnelle. La réalité, c'est qu'il faut créer en Europe une structure de marché qui fasse que si nous prenons des initiatives sur les marchés de capitaux, nous associons non pas seulement les régulateurs, non pas seulement les juristes et la réglementation, mais que nous associons les opérateurs. Or, ceux-ci vont être un petit peu inquiets parce que le coût pour eux de donner de la liquidité à ces marchés de capitaux sera extrêmement élevé. Et donc, il y a un chantier qu'il faut reprendre tant sur la garantie des dépôts, qui pour moi contient des éléments qui ne seront jamais acceptables, que sur le marché européen, et essayer de trouver quelque chose qui pratiquement fonctionne. Le marché européen de capitaux est annoncé depuis des années, rien n'a eu lieu. Et c'est une des faiblesses pour le moment de l'approche des marchés de capitaux de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Was müsste denn da konkret passieren, damit die Finanzindustrie besser einbezogen ist, involviert ist, was Sie vorschlagen? Neue Institutionen, ein neues Prozedere, was schwebt Ihnen da vor? Non, ce ne sont pas vraiment des institutions. Il ne faut pas changer les règles pour le moment. Il faut tâcher d'appliquer ce qu'on a. Nous avons les règles du CMU, d'accord? Mais il faut reconnaître qu'on se heurte à deux conceptions de capitalisme très différentes. N'oublions pas que l'Europe a été créée sur deux grands modèles. Celui de Konrad Adenauer, qui est le Rheinische Kapital, et le modèle du capitalisme d'État, du gaullisme et de Charles de Gaulle. Par rapport au marché de capitaux, ces deux grands leaders de l'Europe ne sont pas d'accord sur les objectifs. Il est impensable que le système aboutisse à rendre effectivement à résoudre le problème des risques bancaires en ignorant le fait que dans les bilans de banque, il y a au moins la moitié qui n'a rien à voir avec l'activité proprement du crédit. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a des activités spéculatives et que la gestion des banques en Allemagne, en Italie ou en Suède n'est pas la même. Donc, il faut créer un backstop. Il faut que les gouvernements assurent, ce qui est le cas aux États-Unis, que si le pool qui est disponible pour soutenir le marché des capitaux est insuffisant, le marché, non seulement le marché, mais les institutions financières doivent savoir qu'à ce moment-là, il y aura un pool public qui fera le backstop et qui empêchera que le système commence à avoir des problèmes plus vastes.
Marc, wie kommt denn diese Realität des Finanzmarktes mit der amerikanischen Dominanz bei Ihnen an? Denn Ihr Gründer hat sich ja, ich habe es eingangs erwähnt, vor 20 Jahren entschlossen, den amerikanisch dominierten Ratingagenturen etwas Europäisches entgegenzusetzen, ein Gegengewicht. Das war der Grund für Scope. Inwieweit ist es denn dort gelungen, eigene Akzente zu setzen? Ce sera mieux avec le micro. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, Scope est l'agence financière et extra-financière pan-européenne. Nous avons une vingtaine d'années d'existence, mais sur le sujet rating, 10 ans. Donc nous sommes encore un jeune enfant, mais nous sommes déjà l'alternative crédible et la seule en Europe aux Big Three, c'est-à-dire Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans une dizaine de villes d'Europe. Nous sommes près de 300. Nous sommes au cœur de cet écosystème entre émetteurs et investisseurs. Et donc, nous nous inscrivons totalement dans la souveraineté du financement, puisque vous le savez, une agence de notation financière, donc sur la partie crédit, va définir le coût de financement de nos émetteurs. Et donc, avoir un champion européen est très important, parce qu'il nous semble aujourd'hui totalement ubuesque de laisser 90% de part de marché aux Américains sur quelque chose qui a trait au coût de financement, une fois de plus, de nos sociétés, que ce soit les grands groupes, les petits, le Mittelstand, les ETI françaises, mais également espagnoles, italiennes, enfin toute l'Europe. Donc on s'inscrit dans cette désintermédiation du financement. Vous savez, Georges l'a rappelé, mais aux États-Unis, 70% du financement est assuré par le marché. En Europe, c'est 30%. Le Capital Market Union, effectivement, n'est pas encore abouti. Depuis 2015, on essaie. 2020, nouvelle piqûre de rappel. Hier, la commissaire Marian McGuinness a donné de nouveau un nouvel impulse à la Capital Market Union. On appelle de nouveau effectivement cela, puisqu'on s'inscrit totalement dans cette logique. On est convaincu que les 30% de l'Europe aujourd'hui ne sont qu'une part intermédiaire. Je ne suis pas en train de dire que 70% du financement de l'économie en Europe sera fait par les marchés, mais je pense qu'on peut arriver à 40-50%. Et donc, vous le comprenez, dans ce cadre-là, avoir une agence européenne avec une perspective européenne et une diversité d'opinions, c'est extrêmement important. C'est ce à quoi on s'attelle, donc au cœur de cette souveraineté du financement et le financement de l'économie réelle. Und was ist Ihr erster Eindruck über die Vorstellung, die Pläne der neuen Bundesregierung bezüglich der finanzpolitischen Ausrichtung der Kapitalmarkt- und Bankenunion? Kommt jetzt mehr Schwung rein? Alors, on s'inscrit tout à fait dans cette dynamique et on est ravis. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le couple franco-allemand au sein de Scope est important puisque nous sommes une société européenne, une SE, Société Européanis, dont le siège n'est pas très loin d'ici, Lennstrasse, donc à Berlin, mais la France est le second vaisseau amiral de Scope. Donc ce couple franco-allemand est très très concret chez nous. C'est d'ailleurs également pour ça qu'on est ici aujourd'hui parmi vous. Et donc je pense qu'effectivement, ce contrat de coalition va tout à fait dans le bon sens pour renchérir le rôle des marchés de capitaux en Europe. Mais maintenant, je dirais qu'on n'a plus de temps à perdre. Il faut vraiment qu'on puisse transformer l'essai. Frau Kieseltepp, was die Zukunftsfähigkeit des Standorts angeht, sind Innovationen natürlich essentiell wichtig. Und die Frage, welche Startups sich bilden und welche Startups reifen können und Erfolg haben. Und das ist natürlich auch abhängig von dem Kapital, von dem Venture Capital, das in allen Phasen der Finanzierungsrunden hineinfließt in diese Jungunternehmen. Da haben wir es aber erlebt, dass dieser Markt sowas von konzentriert ist und dominiert wird von amerikanischen VCs, von Fonds, von amerikanischen Geldgebern, und die europäischen oder die deutschen Geldgeber, das fällt relativ marginal aus. Sehen Sie das Problem und wie wollen Sie es denn angehen? Ja, ich sehe das Problem. Ich bin ja auch Berliner Abgeordnete aus Friedrichshain-Kreuzberg. Mein Wahlkreis ist hier und 70% der deutschen Startups vereinigen sich fast in meinem Wahlkreis. Natürlich ist das eine Herausforderung, die mich auch tagtäglich in meiner politischen Arbeit
natürlich beschäftigt. Es ist zum einen hängt das auch mit der Kultur in Deutschland zusammen. Wir sind nicht sehr risikoorientiert als Gesellschaft, denke ich mal. Also Aktien, Investitionen in Aktien oder bei Börsengängen, dass hier Investoren Anleger schnell überzeugen könnten, das wissen wir ja auch aus den vergangenen Jahren. Wir haben bereits in der letzten Legislatur mit dem BMF gemeinsam eine Zukunftsoffensive gestartet für die Startups. Wir haben 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und das wollen wir auch in Zukunft stärken. Wir wollen mehr Wagniskapital möglich machen. In unserem Koalitionsvertrag steht, Deutschland soll führender Standort für Startups werden. Das ist ganz, ganz entscheidend, insbesondere in den Technologiebereichen. Und das ist ein klares Bekenntnis, das wir hier in unserem Koalitionsvertrag auch haben. Was heißt das konkret, dass die Norm für die Versicherung beispielsweise, die ja hier als Geldgeber in Frage kommt, dass das gelockert wird beispielsweise? Und müssen wir nicht auch darüber nachdenken, dass wir mehr Pensionsfonds, ja vielleicht auch Staatsfonds haben, die hier hineingehen, gezielt in die Start-up-Landschaft, um hier als strategisches Venture Capital zu wirken, um Innovationskraft zu erhöhen? Genau, wir wollen die Kreditanstalt für Wiederaufbau auch zu einer Innovationsagentur hinführen, dass sie auch Ansprechpartner für die Startups sind. Wir wollen aber auch die Möglichkeiten für institutionelle Anleger eröffnen, also den Fächer etwas breiter spannen, damit wir hier wirklich auch Schwung reinbekommen. Das ist ganz, ganz wichtig, um Startups in Deutschland, in Europa, aber auch gemeinsam dann auch zu unterstützen. Georges, Sie haben vor kürzlich ein Essay verfasst, Der Angriff der Wall Street auf die Demokratie. Da beschäftigen Sie sich mit der Übermacht des Finanzkapitals. Ist das auch ein Angriff auf Europa? Absolument. Et ce que pour moi j'ai fait depuis 2-3 ans en analysant ce livre qui essaie de trouver des alternatives, c'est que j'ai abouti à la conclusion, et les chiffres sont là malheureusement, que le capitalisme financier de type anglo-saxon conduit à des inégalités totalement inacceptables. On voit monter l'économie de 50%, les marchés de 400%. Il y a quelque chose qui, dans le modèle américain, ne va pas, et il est donc temps de pouvoir créer un modèle européen par rapport à ça. Et donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, à ce que la coalition va faire, je crois que la prise de conscience du problème des inégalités et le fait que nous venons de vivre une pandémie dans laquelle on a déployé des capitaux insensés par rapport aux problèmes qui se sont finalement retrouvés dans les marchés au lieu d'être dans l'économie, nous nous trouvons maintenant confrontés à la création d'un modèle européen. Et c'est là qu'il va falloir se mettre autour de la table. Lors d'une interview en France où on m'a dit « mais qui peut faire ça ?» J'ai dit « Angela Merkel peut mettre autour de la table les différents joueurs européens quand elle aura fini sa fonction actuelle pour que l'on réfléchisse exactement quel type de modèle social et économique nous voulons. » L'Europe ne fonctionne pas dans son ADN sur base de ce capitalisme dans lequel tout va à l'actionnaire. Mais il faudra aussi aller dire à la Banque centrale européenne qu'elle a assez utilisé la planche à billets de manière à rendre les pensionnés, les retraités et tous les épargnants dans une situation difficile au profit des gouvernements qui ont emprunté envers et contre tout. Nous sommes devant une révision d'un modèle de capitalisme qui, à mon avis, permettra à l'Europe d'émerger avec un modèle beaucoup plus solidaire et beaucoup plus intégré. Sie sind ja linker Umtriebe unverdächtig. Sie waren ja ein paar Jahre lang Vizechef der New Yorker Börse. Was beunruhigt Sie denn? Wo gibt es denn Exzesse? BlackRock zum Beispiel ist ja der größte Vermögensverwalter mit, ich glaube, das sind 8 Billionen Dollar betreutes Vermögen insbesondere. Wie soll man damit umgehen? Muss diese Größe auch begrenzt werden? Nous sommes arrivés à un point où effectivement la taille de la finance est devenue telle
que c'est elle qui impose sa loi aux entreprises et au gouvernement, et même aux banques centrales, parce que les montants qu'ils mobilisent sont infiniment supérieurs aux moyens financiers dont disposent les États. Et donc, les États continuent à financer cette bulle financière, mais nous arrivons tout doucement, je pense, à la fin de la possibilité. Et donc, je suis inquiet de voir que, alors que la Federal Reserve va diminuer ses interventions et que l'on sent venir une augmentation des taux d'intérêt, la Banque centrale européenne ne bouge pas. Nous devons progressivement sortir de ce piège de la dette, nous devons progressivement sortir de cette planche à billets. Et je crois que le moment est venu de poser ces questions-là. La bourse ne peut pas être le baromètre de la prospérité et n'est pas le baromètre de la prospérité économique ou de la réussite politique. Marc, wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch so? Asymmetrie in der Machtverteilung im Finanzmarkt? Alors on l'aperçoit très bien, puisque en fait une agence européenne, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement une agence qui va avoir son siège social en Europe ou des analystes qui sont simplement européens, mais notre réponse est simple face à ça. Vous avez 3 agences leaders, une fois de plus, dans le monde, qui ont des méthodologies, des approches de notation qui sont très similaires et qui ont évolué à partir d'une vision traditionnellement américaine des affaires. Et c'est justement, il faut rentrer des modèles européens au chausse-pied dans leur modèle, et c'est ça qui aujourd'hui ne convient plus à la fois pour les émetteurs et pour les investisseurs. Donc notre réponse, elle est simple, c'est qu'une agence de notation européenne, c'est une perspective européenne sur le risque de crédit, c'est-à-dire il est essentiel de reconnaître que les notations doivent prendre en compte la diversité de l'Europe et la complexité de ces dynamiques. Alors ces dynamiques, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient géopolitiques, culturelles, en les incorporant toutes dans l'analyse du risque de crédit qui va donc prendre en compte l'ensemble des écosystèmes européens. Et en tant qu'Européens, on est bien placé pour savoir que c'est très complexe. On a un millefeuille d'écosystèmes très très différents selon nos pays, et c'est ça qui fait le charme et la complexité de l'Europe. Donc il est important que ces notations soient préparées par des analystes qui comprennent la langue locale, connaissent le contexte culturel de chaque entreprise notée. Donc outre les méthodes de notation, outre ces éléments, les méthodes de notation doivent refléter les caractéristiques distinctives des entreprises européennes. Et c'est comme ça qu'on arrivera effectivement à un meilleur positionnement de ces sociétés, un meilleur positionnement de leur emprunt obligataire. Nun könnte man ja auch sagen, wenn man über die Macht von bestimmten Finanzfirmen spricht, damit ist ja auch Gestaltung verbunden und die kann ja auch positiv sein. Also Larry Fink von BlackRock würde jetzt darauf hinweisen, dass er ja der Treiber ist für ESG-Regeln beispielsweise. Also dass bei der Geldanlage in Firmen beachtet wird, dass Umweltaspekte, soziale Aspekte und Aspekte der ethischen Unternehmensführung beachtet werden. Sie sind ja, glaube ich, auch im ESG-Bereich mit Ihrer Scope Rating Agentur sehr aktiv. Wie sehen Sie das? Tout à fait. Tout à fait, c'est un très bon point. Merci de le rappeler. On a bien les deux jambes, financières et extra-financières. Et là, j'aimerais faire un écho. Jean-Dominique nous a quittés, mais sur son discours hier à l'ambassade de France, nous sommes pour un véritable modèle de capitalisme responsable européen. Ce capitalisme est fondamental et au cœur de la refondation, je dirais, de l'Union européenne. Il doit nous permettre de nous imposer dans le débat mondial qui est aujourd'hui fragmenté entre les deux grands blocs, c'était rappelé ce matin, que sont la Chine d'une part et les États-Unis d'autre part. Donc l'Europe aujourd'hui, elle est soumise à un ensemble de règles d'information financière et extra-financière, vous le rappeliez à l'instant, imposées par le modèle anglo-saxon qu'elle ne maîtrise pas. Donc, en matière de reporting, nous sommes convaincus chez Scope que l'Europe doit identifier les critères qui constituent le socle commun des valeurs européennes et reprendre la main sur ces règles d'information. Nous avons perdu la bataille des IFRS il y a un certain nombre d'années qui ont été imposées, on s'en souvient, après la guerre par les Américains, qui eux-mêmes n'appliquent pas toutes ces règles. N'allons pas sur la bataille de l'ESG et de l'extra-financier perdre ce sujet. Il est extrêmement important que l'Europe avance, et on comprend que ce sera l'un des piliers également de la présidence française de l'Union européenne. N'allons pas
comme on dit en français, nous faire donner le livret de messe par les Américains sur ce sujet sur lequel ils sont quand même extrêmement moins bien positionnés. Kanzler, Sie haben eingangs die Verschuldungsregeln erwähnt. Auch daran wird ja gearbeitet. Das ist ja stark in der Diskussion zwischen den Staaten. Es gibt ja die Maastricht-Kriterien, also 60% Schuldenstand im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt und bei der Neuverschuldung 3%. Länder wie Frankreich und Italien zweifeln das an, das sei obsolet, das habe sich überholt. Man braucht neue Regeln. Es gibt konkrete Vorschläge auch vom ESM, 100% beispielsweise. In welche Richtung geht es denn jetzt? Es steht ja im Koalitionsvertrag eine Weiterentwicklung dieser Kriterien. Können Sie uns da ein bisschen aufklären, was das bedeutet? Ja, sehr gerne. Wir haben in Deutschland die Verschuldungsgrenze in unserer Verfassung seit 2008 und auf europäischer Ebene den Fiskalpakt, der auch nochmal Grenzen, die zwar etwas weiter sind, aber Grenzen aufsetzt. Und wir sehen anhand der Finanz- und Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, dass da bereits schon die Schuldenbremse in Deutschland gerissen werden musste. Das heißt, sie hat die erste Krise fast nicht überlebt, muss man sagen. Und in der Pandemie, in der Krise auch nicht. Und viele fragen sich halt, warum gibt es eigentlich diese Schuldenbegrenzung grundsätzlich, wenn sie denn nie eingehalten werden kann. Und die Diskussion führen wir nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wissenschaft. Ich finde auch den Beitrag von Herrn Hugeux sehr bemerkenswert, finde ich. Aber das zeigen auch die Erfahrungen aus der Finanzkrise, dass sich eben Politik, der Diskurs, Wissenschaft sich weiterentwickeln. Und Frankreich insbesondere möchte eine Debatte, eine Diskussion und eine Weiterentwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Wir haben bisher in der Großen Koalition keine Einigung dazu gehabt. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten möchten den Stabilitäts- und Wachstumspakt auch weiterentwickeln und sind mitten in der Diskussion. Und Frankreich hat ja ab Januar nächsten Jahres die EU-Ratspräsidentschaft. Wir haben in Deutschland eine neue progressive Regierung und wir haben im Koalitionsvertrag das eben auch festgehalten. Der ESM, es gibt ja keine Erklärung für eine Grenze von 60%. Oder könnten Sie mir erklären, warum 60%? Das kann ich erklären, wie das historisch entstanden ist. Das ist 1993 entstanden aufgrund der Durchschnittswerte der Startländer damals. Ihre Verschuldung hat man das als Basis genommen. Aber die Verschuldung ist seitdem natürlich das Verschuldungstempo, die Neigung, sich zu verschulden, ist gestiegen. Aber wir haben ja auch immense Herausforderungen. Wir haben in Deutschland, in Europa einen immensen Investitionsstau. Das sehen wir ja, dass wir jetzt noch mehr für Klimaschutz, für Digitalisierung, für die öffentliche Infrastruktur machen müssen. Und es sind ja keine konsumtiven Ausgaben, die der Staat tätigen soll, sondern es sind Investitionen für die Zukunft. Und da wird auch darüber diskutiert, eine goldene Regel einzuführen in Europa, eine grün-goldene Regel, sage ich mal, in Europa, die eben diese Investitionen auch möglich macht, indem diese Investitionen aus der Schuldenbremse herausgerechnet werden. Aber das wird alles in den kommenden Monaten, denke ich, weiter diskutiert. Also gibt es einen grünen Bonus sozusagen auf die 60%, das kann dann additiv gestaltet werden, dann kann man auch bei 100% sein, wenn man eben entsprechend in Klimaschutz, in sinnvolle Dinge investiert. Muss man sich das so vorstellen? Also variable Schuldenstandsquote sozusagen? Variabel wird sie wahrscheinlich nicht ganz sein, ja, aber also sie wird nicht unterschiedlich sein für bestimmte Länder. Aber wenn Investitionen, die in die Nachhaltigkeit, in den Klimaschutz gehen, rausgerechnet werden oder in die öffentliche Infrastruktur, in die soziale Sicherung, dann werden diese Investitionen eben nicht mit eingerechnet. Und wenn wir ehrlich sind, wir führen ja in Deutschland keine ehrliche Debatte darüber. Wir können uns ja Nordrhein-Westfalen mal anschauen. Dort werden die Tilgungspläne auf 50 Jahre angelegt. Ja? Dort werden auch Umgehungsmöglichkeiten geschaffen, zum Beispiel für den Schulbau durch extra Haushalte. Und das ist keine ehrliche Debatte. George, ist das in Einklang mit dem, was Sie vorhin gefordert haben, also neue Politiken auch der Europäischen Zentralbank, wenn hier über so etwas nachgedacht wird, oder widerspricht das dem? Je vais peut-être
décevoir. Ce que le secteur public... Ce que le secteur public doit faire dans le domaine du climat, c'est créer les cadres de référence et les structures qui permettent de développer. L'action ne se passe pas dans les banques centrales européennes, dans les banques centrales. Mais les banques centrales, pour le moment, parlent de beaucoup de sujets pour éviter qu'on leur pose la question du drame qu'elles vont provoquer dans la prochaine crise financière et des capitaux obscènes qu'elles ont continué à prendre. Et comme je l'ai dit, la Banque centrale européenne est en retrait. Non, je crois qu'on est vraiment devant un problème qui va devoir être repensé. Et je dirais ceci. Personnellement, sur la transition énergétique et son financement, je suis optimiste. Pourquoi ? D'abord parce que je vois qu'il y a maintenant 12 000 milliards de dollars qui sont investis dans des fonds ESG. C'est 4 fois la taille des hedge funds. C'est extrêmement important. La deuxième raison de mon optimisme, c'est que je vois que les entreprises se sont mises, et particulièrement les entreprises européennes, et en Allemagne notamment, et en France, sur le véhicule industriel, sur la décarbonisation de la sidérurgie. Nous avons un énorme travail à faire. Mais je crois que si nous avons un modèle capitaliste qui ne favorise pas uniquement l'actionnaire, mais qui tient compte des responsabilités en matière de climat, et c'est le cas en Europe, je pense que nous avons les moyens de reconstruire une économie beaucoup plus verte et beaucoup moins dangereuse pour le climat. Et donc, par rapport à ça, je sens une pression fondamentale de l'Europe et comme l'a dit notre collègue, la manière dont les États-Unis se sont comportés dans les 10 dernières années sur ce sujet-là ne doit pas nous laisser beaucoup d'illusions. On peut se permettre aux États-Unis de nier le problème du climat, ce qui n'est pas le cas ici. M. Trump nous l'a démontré. Je crois que l'Europe a un rôle à jouer et que l'Europe a un leadership à jouer. Et je crois qu'effectivement, des ratings et des notations qui tiennent compte de ces éléments-là sont essentiels. Ich glaube, es ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort, aber Sie wollen noch eins draufsetzen, aber ganz kurz. Ouais. Alors oui, juste, et je crois que c'est une bonne synthèse sur tout ce qu'on vient de dire là. Il y a quelque chose de très important, c'est les entités supranationales deviennent un nouveau type d'émetteurs qui captent le marché européen des capitaux. Quand on voit ces emprunts conjoints de l'Union européenne, donc 800 milliards qui vont s'étaler sur les prochaines années, sur ces 800 milliards, vous allez avoir 250 milliards de green bonds. Donc c'est vraiment une très bonne synthèse des deux. Et là, on comprend qu'effectivement, pour accompagner ces émetteurs supranationaux, avoir une agence de notation européenne sur mesure est d'autant plus important. Voilà, c'était juste une petite synthèse, je crois, de ce qu'on s'est dit. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir schließen an der Stelle. Eine wunderbare Diskussion, hat viele Einblicke gebracht, auch Neuigkeiten. Hat man ein bisschen verstanden, die Einlagenrückversicherung, die kommt und die atmenden Schuldenquoten. Da sind wir alle gespannt, was sich da bewegt. Vielen Dank. Und jetzt geht es über in Kaffee trinken, eine, glaube ich, Viertelstunde, ja?